Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mare musoniko kamukano oda ka kuni oda ka nuari oda ka bismillah o YouTube channel begani Tungara 2020 kado khamare mekani ba khumba Tungara kata kai machin kason tangi ke tenenge sine be ogano gondi kutini fili tampile wato para kadagani khibaru nyimunga coronavirus lenki aga nyammo be no gondi a konti ke hinna segenia adigi ntenga jamalu be ni doga sranjate be kari do sranjate be ga haso wakelde kana na bugume de kadangani Gambia yonki saha minister nga yani Dr. Ahmed Samate aha bangeta khibar santana no ngani nanti hibe gani sire na ta dinga jangelo ke wari kenga jamane ke no gondi kenga na girno ngani hibe gani the African Development Bank AFDB i khara ke khan no ngotu nanti hibe ga kata billion musiki dollar wadde mayde barne kenga Afriki no gondi wake kharana na bugume de khadangani Mali jamane nga ibate kata makamelo tanna kata korna munyeri dipiten kompen no gondi me hotune mbay kide Kenya batenga Mali kha jamane no gondi kenga girno ngani hamu ki digra be gani East Africa ayni Afriki sahili mbangenga ibe gani FAO United Nations gingiri mbarantenga igande khibarenga ida kya konanti ida de malikita nambogu gingiri khabega United Nations ya ayaga mbarantenga balawundo hijunto gana ware dunano gondi ikatunu sikina ke jara mo gombe I khakini ni ba kata million tami dollar nanti kuburu benu iga miskina hundo dulle nya sababu nu Afrika sahili mbangenga inakatu gemuni na sakati ke jamanu benu ngani Ethiopia do Kenya do Somalia waki khalagana na bugume de khadangani ibegani kuburu wa ido kasara bega mai ketundu kutundu no hano gondi kena girno ngani Netherlands kayni Spain ado Turkey I haro dogonga mere na ko nanti China company benu ngani iga ku ga hakanu do coronavirus ke iga testreti jorango benu ado doktoro nundo hada manga du tangana baka ke coronavirus yokunu benu ya kunye kunu ila konanti imanyanto nyani iwa kuyo goragana ni sakandi kata company ke ya kena girno ngani hawamu ki khadi hibe gani Africa tundunu yogonu ila konanti igara ke lockdown be yonde bari nanti hada man tari baten no gondi gabere ka konanti dulle njoppe na yogonu bitade bawo Afriki ila konanti tundunu yogonu wadi wala soro yogonu wadi ibre ni kay kebe ketana sokobanga ene Kenya igana ne lenga iga kebe ketana ne lenga ene Kenya na nyakamenga ila konanti keni tampi nyai yogonu kam saka jaman yogonu be nuga joppe na lockdown da bari ayni hada man sona tari baten no gondi yamala sire wala sellanga ene kera tampi leti Afriki jaman yogonu ya kene gedo ngene xamu ki khadi European Union ke coronavirus geli ana yanka Europe khano gondi nan digindi jamanu yegoni honuga urkata egingi la khongani tere eti ana mani kha sarna kati European est ce que kende taxinde nyali ni ba makka ko jope nan kariya ba xamu ke khay hibe ga wurno Europe kha European Union kha kahobe iga kahume nanti na nyabanya itima jope ba taxande na dino gondi ikawke enan kare kene girno ngani hibe gani Spain Iran har ko mani yu kumpin i kontige hinna segena de siranjate be kala I jamanu ken gondi kiben na muke coronavirus ya nangirno ngani hibe gani America nyinyenga ila koy nanti gelli China dangiro Kenya bangeno ngani ida demandi khoronya da bari ade hibe ga ko ke ga qalbenu harama ngaroni ila kundi no gonno ngai ga dutanga na baka coronavirus ya itibe ga tele kata kame ibe ga tele kata tonu tamilo nyoro takande Amerika de Kenya haga kontinent nya haga maskununga ado glofununga kayni hada manga dutanga baka jorango benuya ado iga ke coronavirus testini hibenuya ila kunya yonto kata China de yiko tanga kontinent bagaro Ameriki me magayi I hata jindenga na jorango yugo no kita kebe yakatunu coronavirus gajana bawoni I haga sembe kita na koto dunasiya coronavirus ka haqqe di I jamane keno ko saka dingra be gani New York ila konati loktanu su haga hogi maka sakuranta loktanu nga iga katunu soro laga ni sakoni nokobe Ameriki nyen no gondi I khadu kenta be ngwe bawoni kunda China dema ila konati Ameriki ino on kullu nyeni e wadde mo ende barni iga nasre ngare tampe no gondi tidengi I himme agaro tampe no gondi I jagalenteni iga katunu maskinu kitana nokobe ado iga soron test ne jorangol be nya ite kunchu konto diani Ameriki no gondi Ola jopa kalangani coronavirus aga duna di nyamogo beya tundun tadi lenki coronavirus gabro dingira be ana loho jaman no gon len kotanga aga makenye jamane beya coronavirus lenki kotanga kamo nyeri wujine tanji kido wujunu nyeri kamo kabi tampile ado soro kabi yoga diga mun hakati beya bawni
miniti sugadi leri sugadi continue ku a harakinia o ga diga mun hakati be kundu kamo nyeri wujine tanjiki do wujunu nyeri kamo kabi tampide do soro kabi ana Kenya coronavirus kala strebe nuraga ila konanti United States America nyen no gondi kamero tannagati do wujunu sikki tankere do soro karagi ana Kenya Italy nyen no gondi tankabi do wujunu nyeri kamo tommi tansege aro soro kabi Spain nyen no gondi tansege do wujunu karagi kamero tankabi do soro karagi China nyen no gondi tansege do wujunu hilli kamero tankabi do soro segi jangero ko joppe China ma kalen ko tanga ikumpa ga yanka makata ma place na tandi nyai Germany nyen no gondi tandumere wujunu hilli kamo na tanji kero soro karagi Iran nyen no gondi tannagati do wujuni bani kamo na tankabi do soro karagi France nyen no gondi tannagati wujuni kamo nyeri tannagati do soro nyeri United Kingdom gabegati ni Londo wujunu tamido kabu kamo nyeri tansege aro soro segi Seranjate biya karaba ka jangiro ke no gondi tanji ke do wujunu nagati kamo segi tanji ke sere tanji ke do wujunu nagati kamo segi tanji ke sere dingra be gan Italy wujunu tammi hada maremme kamo nyeri tanyero soro kabi kenyankara Italy bani koti no gondi Spain khano gondi wujunu nyeri kamo siki tannagati sere kenyankara Spain no gondi hibegani China Hubei province wujunu siki kamedo soro tan chegedo soro tumi kenyankara China khaya dingra be gan Iran wujunu hilli kamo nyeri tankare do soro nyeri dingra be gan France wujunu hilli kamo tumi ado soro tumi kenyankara dingra be gan France nyenga salam baka biga jare baka jangiro ke no gondi nambugo ke kamo nyeri wujine kamo siki tanji ke do wujunu nyeri kamo kabi tampil do soro kabi ke hibiga tele kata makamelo tankare do wujunu tumi kamo kare soro nyeri kenya jare baka jangiro ke no gondi China bayana ga sikata tanyero wujunu kare kamo kabi soro tamilo tumu Spain wujunu tamilo tumu kamo nyeri tansege sere kenya mpaso baka jangiro ke no gondi Iran wujunu tamilo siko kamo kabi soro tamilo bani kenya mpaso jangiro ke no gondi Italy wujunu tamilo siko tanjike sere kenya mpaso baka jangiro ke no gondi Germany wujunu kabi kamo hilli soro tamilo bani kenya mpaso baka jangiro ke no gondi Kembre onaro khadangani dingra begani Gambia jamaninga hola khemrantenga yonkin chahanga iminista ngani Dr. Ahmad Samate akha bangata khibar sankanda nanti Gambia jamaninga di hibani COVID-19 coronavirus trenata nikite igra teste aga bug positive keni jangiro ke awakamanga ada konanti hibegani ke kamambe ke jangiro ga warayi Gambia jamani ke no gondi ari e amoro ko no gondi nangirdo France macen kason tamundo karago oga sinebe no gondi ujunu hili tampile oga ta kadangani Europe ngo kadro to kata o batten no gondi ke jangiro be oga no gondi kundu na to kaga lona mbake nga Afriki no gondi jangiro ke atalan sanke na bawni anta tunuma jangiro ko ambatenga mantam patenga na ro jamani ke no gondi an kaga ro jamani ke no gondi o sugatu mo gombe o sudire ne katanga ona nkunyi na wala no me no gondia agana ngasu jangiro kreba sankeni ke mo gombanande o swatu Afrique we nyam mo go be no gondi o swatu gabre mo go be di nungani hada manjuna taxe batten no gondi ayam pasu khara mo go mal don kini kay nanti jangiro ngana bogo kedi mo gondambe annan taxa batten no gondi anna ma wuru jangiro kay anna ma jangiro ke gasagata kendi kuna nagato haga lona mbake nga Afrique no gondi jangiro ke talan sankena o da hanyaga kanan taw batten no gondi kenya lingi o khada ngani qasahanton nari khano qasahantoni kana to haga kilo namba ke kundu jangalo kanta tu mawanga mantanga an kagaro uchende kala anke ngene tagmo chungal la kendani jangalo ka san kata dimba yang kutenga ora kemuru khama kay kanan drogo to kanan taw khabaten no sado duna bi sega tengu ina sado al hala bi sega tuni jangalo ke hinan nani ora kemuru khama kanan drogo to kanan taw khabaten no gondi hibegani Afriki kawo birem go ketu kawo nyam go ketu kawo government ku khatu o monsa kunano ko khabitu ikitengal hala be no gondi ikitenti halle yankini de mandega mari kate halle rante hiya ka bagandini ora kemuru khama kay kanan taw khabaten no gondi hatambi ne nanti jangiro kento ragana ke diga mini diga nduro nya sire ma to ke kamay nanti jangiro kento karni ke diga nduro nya sire ma to ke kamay ka taw khabaten no ora kemuru khama ka kanan nduro to kana kunyamare kanu bato kanan taw khabaten no gondi saro duna bi sega tenkuno bawo Afriki no gondi jangiro benu ke coronavirus ga wari sewo seria asuni liana nya ora to anja hakarani malli khalibo hakara kawga hakati benu gondi karamba kenen tenku hinan saro nyamo be sikatu ni ke jangiro yi ora ke muru khama gai kagar ni vacances beni kha tenku hinan nani ya ganan tu jangiro ke ya hinan nani
kesini benu ga bogo afrikia gambia ngondi aro senegal do mali nun nokotana asuni liananya ke jangre mo bogo kuma kay kundu jangre dinte nyani docteur samate da koy diga mon no nanti jangre ke ndarni hankedi serenyaro jangre ke lino jangre ke men darni teduya ken sa woda ngani qataxu xabaten no gondi ya xenantu jangre ke hinan nani kembre ogara ya gata ibrambe vacation la badabarni kana xato xaga kilo nambake o wakanna de oga bire mo go be no gonde wakanna oga medi mo go me wakanna ora ki muru xama xana taw xabaten no gondi kembre docteur samate ada konanti kebe jangiro ke wara ko ni kesere da katandi kundu match ngason tamundo karago nyani a hagari jamane ke no gondi arati e Maroc gelanari e Maroc no gondi a khadi family nga i romedi ko gara ko mo me khandare mo ko nguru kata me khaya ora kan sapime ora ka kunya ken sa budangani hibate kata masro tamido tumu aro kubelu gatindo me i khale ngi kotanga ini haka ni wara place ke be do sere kata nyakamini ni hay kata biro tamiro na kata no gondi ma jangol ke ma bogiya ma wiya mantiya ken sa budangani e docteur samate ada konanti monan medema onan tawo baten no gondi jangol ke na wasa sankini len ko tanga aga jopena sanki mo gombe docteur samate da kya konanti har ke khombani kestana wano ngani ayne sere testende aro daga nga hindame ima yaake to kenga hinane ni bawni ari soltu ma bu katia hina intatu ma wayi mantai iranta khibare ko no kenno gondi ara kamuru jamam magay gambere mum maga ado hoga jamani kenno gondi nanti asuna e hakla ta kan kita onan tago baten no gondi e hada manga ina keri kilu no gondi igelo sere ga wari nanti jangado ke tagmon chungay ira nomba nun sanki kebe angara koy nanti alla ba khirnda bare kenga anta hari hoboyni ankre digin no gondi ara ke muri maga e sirebe khaga sobi sere no nanti akhani liara kurumba jamane ke no gondi agri tunda ke banga to nanti jangiro ke wa kun khama khay no ngani ina nduro to akamanna bugu jamano gondi ayam boss jangiro ke katalan sankani jamane ke no gondi ida koy nanti hibe gani senegal jamane nga i khawarendi e jangiro ke de aga talan segene baka senegal jamane no gondiya hibe gatere kata imutamido hillo khadi kenya ngari senegal jamane no gondi jangiro ke ga sirebe len ko tanga hakini kamero tanna katere soro hilliya oga diga mun hakati be senegal jamane no gondi ida konanti hibaga tele kata tampilo soro nyeri kum paso baka jangiro ke no gondi nambugo senegal nyinga iti be gani president Macky Sall ado drogo to yompo khorenga me yadi jamane ke no gondi ke coronavirus aga ntakatu ni sembe kitana mo gombe bawoni aken khirindindi opposition lidanu nyai e kubenu adi ganta hari golle me i parti ke no gondi haga duran parti ni haga corona me ke mur ayni na president corona me ke mur gatini opposition e kayni e toano tanano i jamane ke no gondi e musique tana khoronga ara kusugriya in hakla haraki ndabari yakatun gemme se hedu mo gome nangemu ke coronavirus ya ila ko anti makasal akenni tonka nyugay senegal jamane no gondi ki bangara tunanti ala wunyindi kata opposition nga ado kubenu ngara ko nanti fahamiye ngima gaye adi ka home nangoli nikitunkini me ina kat jangaro ki gajana dome anani politique do ho ta jangaro ke no gondi i suni kitunkini me politique hakati jangaro nyani kebe agari kamay e suna gaje dome na kata ki jene e khempanga ida ko nanti makesal ada hada man paklenta gondi i jamane ke no gondi na koy nanti o hogani golnya lakanya nga golni no ngani anna maga angonya le mangara do jangaro ke sababunga haraga nani ganta golnya lenki ho makita boy golnya ngana kamay arake ko nanti megra demande kinia kubina golini compagnie khoronga ado fabrika khoronga ado sere anga golini ina katu ande mana anka katu ni brina mo gombe na nyangole nyakake anta bonna magay ida ke ko nanti hibegani senegal do ke president Macky Sall ada hada mambu tenta ko ni ke senegal jamane dun konunga nanti dangani ina ta ko ti hakle miga gri ina motonu ngirni do e kilon kamay iga hada mande mana igo honga iga brene mo gombe ucheke bi kati honan tari baten gondi Macky Sall e daga bangeti kay hakati be ado opposition kanan konga iga taru ade musique katanon do srotana no be angara war nanti ini ta ko to jamane ke no gondi yakati kitunkini me mo gombe ina jangalo kerega ina gaja akatunu bakki kama mo gombe ado asembe nga place be lengi mi akatunu amaka yankani ni bawo lengi hakini kamedo tanna katero soro hilla kayda ko Senegal jamane no gondi tampilero imunyeri ko mpaso baka jangiro ke no gondi kengana girno ngani wata khada ngani the African Development Bank
AFDB i khara kanun kini nanti billion sikki dollar wakke ngasana kata Afriki jamanu be no ngara war nanti i tore i economy nga i do troxe no gondi ina kati girndini kamun no gondi sino sikki uche no gondi ke billion sikki dollar a hay golini kanya no gondi anakatu anakatu i economy kregana na girndi kamun no gondi na de mayna bari Afriki masakuna nunga ida ko nanti ke hedi tahana nyimi ya ke di media mayna barni ya katunu ikakatu surondi mana sakate Afriki jamanu nga bawni ida wari alhala be no gondi lenki masakuna nukuga nyamu be no gondi jamanu yugunu wadi gajange nyani maka jamanu yugunu wadi economy nga ana bonde nyano gondi coronavirus hagarti sembebe gelgani masakuna nukuga magri gama de mandi kinyasu awarni bonetana sara nan qoto aga jabe dingra no benuya ida konanti hibegani interest nga ayni yegena tambolanga angane kasketu ko nga honne kibe sakaka mai eti yigera kellondi place be ana loga kasike no gondi ke billion sikibe yigera bagani na demande de bari yakatunu segene mo gombe anani haragana jangalo kigana digindia aganti mantorana mo gombe kene girno ngani mali khajamani nga ila konanti yigata kata kamedo tannagata do député korna munyeri me hotine mbakene kunya kama daru ibogu na ko sedi ende bari kene daru dimasike mawnati daru alhadike ibogu na ko sedi ende bari na me khakha ende bari ke kamedo tannagata do député korna munyeria ida kya ko nanti hibe gani mali jamane nga ani jamane kiba ngara tonte africain khana keno gondi amatenku bawni mutinto jogon wi khama kanu ngani kiba ngara wari nanti har to khumani ga hinni kane maga imadu ngi nantenku haraga nani jamantano nga demani de bari ado afriki ka ho khorenga igadi demati ko lemo ngai na ko ko mutinto gajana ida ko tarki khumani mutinto ko hinni ikane maga ida wari mi hibe gani opposition kana ngenga e jiti ken no gondi hakati be aga buguna daga campaign nga noro ken no gondi ayni senka khore ke banginga ida wari nanti hibe gani mali jamane nga ani jamane ki bangara nanti tampien khawi kama kayni ki gajange be ga hinne magati e sehen khore ke banginga eti kesinu hoye aga mali jamane nga ara tampelo economy no gondi ida wari nanti mali jamane nga de ku hoga be kasi mananti ke ko sede kuno rantanyana bawon nan kaso ni ko sede kerga ga yon to na do hinye gonu batenga ke coronavirus khagaro ken no gondi iti hakati be ko sede ki hakati nga ganti igarindo ko sede ke no gondi oposo nyi mangi kana lage ken khadi kha ganya nga hinna duda ngani tampie nga hinna jamane ke no gondi ke coronavirus khayile huntini gade sire bani khayile yonkin to ko ke no gondi itanya sabu yimme sira njate be ganti bakana ko sede ke de bari mali jamane no gondi iti hoga be ma khabogu na ko sede ke de bari hara ganani igara warayu nda bari nanti hada manam maka nyakami medi mo ko matin te medi mo ko yogwa jagado ke ga katunu ya he murna na nya ga ta sankini ko sede ke khana bari jamudo khairi no gondi iti ke su ko monte sire mpoga be bogu na ko sede ke de bari eda ko nanti hibe gani tahila nin khayde ko sede ke no gondi ananti ndabariya bawani ko cunga konti nyammo ko be no gondi da wari nanti ganye nganya al halabe no gondi hogan ciran nanga on bekita ken nanga on makede kembre ida yonto gadi nanti epren ka son tamundo kabu ko sede ka wayde da barne kende gadi hibe ganti na place be ketana katu kem place ketana ki kamero tanaka te do korna mun nyeri no gondi kegana girno ngani FAO ani Food and Agriculture Organization ke hani gingiai nambogu United Nations ya ida ko anti da tambu horeketa nambogu hibegani United Nations Central Emergency Response Fund hibega telekata million $1 nanti na ganyangen dabari geli January kasonga burunga fomponti Afriki sahilimba ngenga ani Ethiopia Kenya ado Somalia ida ko anti ki khasi biga kita kundu million mutami ke biga kini FAO nanti na ganyangen dabari ku buru benu agati Somalia bangenga Kenya ado Ethiopia bangenga ida ko anti na kurono helicopter nyano gondi ado abiyo be nanga tunende irabayi posinin sankini ku buruya iganta sembe ketana mo gombe bawoni buru ko harke ko mani hayni kane maga i kharo sembe nga hinami bura ko nanti buru ku yankay ngade ina miskina ko nyetalan sababu no ado dulle nga i jamane ken gondi ida ko nanti hibika telekata i cross nen no gondi ida war nanti kilometer bane no gondi tanagate milio burira bani ken no gondi kilometer bane tanagate milio burira bani ken no gondi ken tanagate milio kota bani nga igande be igana tanji kedo wujunu kariga haramare meyigo e wayi gana kota bani no gondi ken war nanti kenta ho sabra ga takanya dulle nyai ku jamanu beno aga joppe na mbugo ngani eta yidi duna hay ko mi daga na yonko bawoni mbade may nekini ko suroya e hakatunu berene mo gombe
ida ko nanti ke hedi tahananga hibigani FAO ya kidema ikitana baka nambogu kubenu balaunte hinuga dabari iga wurnu katia na dema dabari kenyani United Nations Central Emergency Response Fund idemi na tampilero biliongu hiliki tambu kita bakia hakati be gadi hibegani jinkoro nga kengarti Somalia bangenga igara kudi mati tampilero miliongu hilia etike mo gabana gadi ke miski ke buruga ile yang khayn jopana gadi Kenya yi Somalia ado Ethiopia bawani kibegani Kenya kunda kona tanyire sine lengi yukuma kuburu mi wari ya khen nogondi ida ko yanti kunyandi sembe ngai maka jamane ken nogondi anga tandi tanji ke do wujunu karagi hara mare me ganti na kebe yiga kotan nogondi kuburu kharaba ame yigana tanagati milio gana tago dingra bani nga kotan nogondi iwayi gana ida ko nanti buru kuma kembe ku dingra jamanu sikibania ida wara nanti Bahrain buru ko non kaya the Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Qatar, United Arab Emirates, Yemen, ado India, ado Pakistan, iti wuro kuro kusukhano kondia. Kensa budangani hadaje million konti khoro nyai na kugaja sado ibisaga kasaram pokorenda barni. Ida ko nanti hibenga telekata tampile milio sere Afriki no gondi I hagana dullen sabu kunyai akagama hede karana ngudi kukane iwati le hotana sara hibiga ngoto kei ken sabu dangani kuda miliongu tammi bagandi na koy nanti ina helicopter nun ko bo ado avionu pudarundo posinu ina kuka home ina ngirdo gajange batenga kuburu batenga yakatunu imaka rogono mokombe imaka sembe kete gatele dullen talan sababu Afriki tununga ado tunun tananuya ki holla khebe sigintenga igandin khibarenga namugo United Nations ya arkia ko nanti igere hakebe muru kinga tele kata ma kamedo tankarege do million siki dollar ida Kenya muru nen kato kuburu daga ni gaja ida ko nanti Afriki no gondi Sahel ke bangi wate kat jamanu be ngani Djibouti Eritrea Ethiopia Kenya Somalia South Sudan Uganda ado Republic of Tanzania iti kusu haga tore baka buruku mantoranga hakati be igara lien jopa ida ko nanti lengi kotanga hakebe ga hataji kembaga telekata kamero tankarege do million sikia ida ko nanti ibigani Sudan kado Yemen bangenga haga joppe na lonon kai angra ware nanti iga hataji na burum pakbe len kota na kugoja awatele kata kamedo million nyeri hakati na nyile Yemen ado Sudan kharaga ni diama hola ke murantenga igandenga ani FAO nambogo United Nations gingekea ila kia konanti hataji kamedo tankarege do million siki dolare inankatu kuburu ragana ni gaja ni batele kana buluga bawni lengi kota nga iga hataji na jamanu benu dema kembalke ni Djibouti Eritrea Ethiopia Kenya Somalia South Sudan Uganda the Republic of Tanzania iti kusu ni jamanu kibanga warnanti kusu hataji de mandenya ina buru kuraga ni gaja ida konanti kaini khadi hibe kata million utamido karago kamo hili wujine dollar Sudani karo Yemen kanankatu demeni buru kubuga khaga jope na li khama kanongani ida konanti naboke kamedo tankarege do million siki dollar be igra muru nanti hataji na Kenya kawme na kuburu gaja iti hakabe akate lengi kotanga kembake ni kamedo million nyeri dollar iti Kenya hakete harke khoma ida konanti howa hinna haliga hataji na buru ku gaja iti bawoni buru ko ni gaja taymu nyai kungajan hakatu kuna dangi maka hayi na tallan sarana daga tallan gabono daga na kebe ngana warnanti ini gaja awa kotono iti hakatu yugunu igana dangini dingran yugunu angani hayna maka ko kamenya ndahina anani buru nya gore mba hakini dangini kundu iti keni kanenya igantirina kudiyema bawoni haga jope na dulle nya sababu tundunu kuno koni ma jamanu ku kama coronavirus kawai ni sembenga iti kera ko inanti kota nya hakeni kay igage malle magunu duna nan tiri gilla ina hasane de bari mina katu kuburu harga ini gaja harga ni coronavirus hagi tamunde hilonga bawoni ku hilu suka mantenga angra bunanti ambugu angolli anda wala nanti horan wani angate la golli burku rende ke monondi iti nan katu hokita na golli aw qatono bawon lengi soxanu po ga ha wuyem bay kay nanti burku ndari antenne no gondi anga simana nyimbe na yimbe presenter kay aga asuga buy na iga suiga kremende nda hoto kono ngani iti gari mo gombe idangi tempe kini kunyi ina anteke su kurumundi inda kana kunya iga igana ida ko nanti be gani Kenya banginga hibate kata makamutu mi honnan khaye ido kun kharangu ndinga me yekatunu pompe ne dabar ni mo gombe ado kubunu ganjirna lo abion no gondi helicopter nu ngada gana yekatunu kami we yekatini tele kata wujine do kamu kara
kilometer ina katunu kem pompeni anani aga warno hakati de pen gondi ida ko nanti hiba te kata ma tanakate wujine letara tanakate wujine lita chemikalinga ida kenju parande den ko tane katunu ku buru gana ni gaja hibe gani sahili ke banya ko jamal bi no yiriga nanti buru ko ka jope ni ya mantora kengana girno ngani Netherlands ikuno Spain do Turkey gabe gatini Turkey I radio pe do hongari I gajara kenini China company benuga face mask nu kudabar ayni ku ga xanu benu doktorondo no sindo angane bakankan no gondi angiro nan nu nunda la xonga kayni coronavirus ke I ga testenti yo kunu benuya ado doktoronga kuberoni ikitunga iga katunu golini ado iga dro kuben rondi itira wara nanti kubenu igara oda be de bar nangiri China iti hoga beni fake nyema inta golini imakatu kinyeni duna don ko ngara yirigande be de bari numero nga kebe nanti antira na ke ankite kenga ana katu nyana honga ke anandu antanga baka jangiro ke itre wari nanti aho gabe suma nyante ni ken sabu dangani iwisa gani kata China jamanenga Netherlands ida ko nanti kungara oda be de bari hibat geli match ngason tampelo do bani iga jope na oda no kita baka China itre wari nanti iho gabe manyanto nyani idanti kitolo ni wure ken sabu dangani iwisa gani kata China nyenga Kenya sabwa jamangabo benuga jope na ora na bar nangiri China ida ko nanti ihoga be kanu de bawoni ora nga kilendi katia I khanta to nanti ma I khalunga mo gambe bawoni ku haga jope na jaraginde de bar China company ko nanti iga jokun ku de bar ne mo gambe jokun ku manyante jeni Netherlands minister be marantenga yonkin changa ada ko nanti biga telekata milio do kamosi ki wujini mask ane ku ga kanuya anga bipan no nunda la khonga itida kya kumani baka China company horenga itanda wari nanti kusuni huai keba ngotanti isuma nyantu yani ijope ni susaga ni kata China jamanenga company ki nanti kitolo no keure igara na buri bera no gondi ida dabari ida bogi me no gonta na warakati ya kensa abra ni wisaga ni kata China jamanenga hibega ni Spain I khara ko nanti koyeke no gondi hibega tele kata million mutumi kamotumi milio anga to nanti nanjiri testende barte ku yokunu ay ida Kenya kumani baka China maga kaida wari nanti ku testende benu gar dabari ihoga be suma nyanto nyani iganjiri nan Kenya standard bay e makembaga kensa budangani e hawi kapa minister ni kata China jamanenga ida wari nanti Spain jamane no kani kaka pe jamano ke bangala wari nanti jangar ki wasembe ngi khama kanu ngani siranyati be kala imaga 24 anu ay tabele runa kati no wala kata makamo segi se iti kesu no honyai iga pare nan kutunde bari jangaru ke ya khrendi China company ni dema jorango kibe nga tanti haramala ba dutanga na baka jangaru ke khamara ka horo bra kanta kanya fake jorango nyede kunya de bari ni warakatia iba ni toki ministanga akhara konanti jope na bagashi nuku ni krosi idi wale kananti jorango kumanya ngunteni kube ni kitaba ka China jamane no gondi France ka health minister be gani Oliver Veran akhara konanti kumani ni de iba de kata billion pa kanyai maskenunga ado anga tunanti kunni glofu nyai ado ga test de barre jorango beni test kit ite ware nanti hada manga jaraginde de barre jamanga be bugo hewa jaraginde barre China company ko ya nanti jorango kumanya nguntenyi ni France ka kanna nanti kubunu kitana manani mayilla nga khalu no ni kay kumma ko nanti wisa ganini ima ko nanti ga nyamo ko be de barre hinana kay da ko nanti hada billion pa kaya komandi na bugo China maka kegane girno ngani UNDP United Nations Development Program khara bangandi nanti batle kata kamo hili tampile do billion hili nanti Kenya haga perdi gelli coronavirus kena jope nambogo Afrique continent ke ay Afrique tundunga khara war nanti kha golli gabe asu jope nan sigi kengarni miskina gono tampenya sababu ila ko nanti tundu bega tore nan koto tundun ci wakeni Afrique tundunya itela war nanti lockdown ki were bar nanti hada man sona taxi batten no gondi Sirenju ita ngala ba kemu ni sirenju iti agi mo comprendre ni kekane bawo ni hoganta mo galanta mo comprendre ban tan igando lega ni ta gondi lockdown ki ga uchibo tani ke sokonde be ga ba resire mo ko bu seldanga yogon wala tin tampire lo bitabani yogon wa khalde nga honno kenga itire warante ana Afrique ga ni tampindia dingra be ga ni India e kun siranja te ngarga sikata billion bani kamo sikki milio hana mareme ida wari nanti hibe ga ni prime minister nga madi ada yampay muru srobe no nganti iro tambien no gondi ke tampino bitabane be gra lockdown da badi ijamane no gondi ede war nanti serigabe tore siri dullendo dakhonga eda ko nanti afriki jaman yugonu harina jinyi meketa na mini eti kenyi ma qotenni
sakka igande ila ko nanti ke lockdown kunda watampe nyarte nan ko hari coronavirus tampiye nyimme bawo ida wari nanti jamani go toran no gondi angara war nanti iranta bita njate wutun nan to company no nani igande ntimaga ete kenno hayi awatampe nyarte ni afrique tundukiya ken sabu ngani masa kunda nunga inan siri gili ani na kanen yetu ina gajange ne bari coronavirus iga labay assemble gana na takandi mohambe juma ke kota nga World Bank ado International Monetary Fund ida kya ko nanti mo suru nga duda ngania nankatu jamanu de mana kubo ngaro nanti i watampe nyano gondi yakatini idi mana mohambe bawo jamanu yugo wadi harki qommani e hebe gani United Nations gingi ke murante nga igandi karanga yani igande mpo sembentenga ke lockdown gana dabari ko ga tele igo homuru iga kitana so ko ina iga kinchiga nga ina kita kinchiga ina iga nelenga ho nta ka saqima gai etikenna ho gabra gana tampinde i wakana dulle ngarne kebe kari coronavirus nda kemme karni kene girno ngani hammi be gara European Union ka ho maya ina nyabane nga egingi la kunang nga sekata me gili November kasonga sini ujine kamukabi tankabe do siko birenga ida konanti lengi kota ngadi gili coronavirus na sembe kita Europe nokondi asuna ngar koti igingi la kenga na gingi la kuntere bawo ida konanti kawke wuni mengani kebe ihola khuna nguni katame lona mbakena no hada mandangani ye kunun khalona mbakena no meda ngani anani tambenti kitana ida konanti gili coronavirus kena sembe kita Europe jamanu kuno gondi ho gadi gingi la kuntere ida warkay nanti ho nan siri anna anjangiro kiga yanjama no goli tanyimya itikini ho ga kan tasiri nanya iti swanjiri kape jangiro ke inagaja igan siri na information benu takandi ayni gundo benu ga wurnu jangiro kya khibare be ga jangiro ke no gondi isuni koyme yani ban suma bane i khalle mawo i hunenga ana iso nagi jangiro kiga ja dome inaga ya sembe kayga anani akan takatunu sankini ko ga jopena sanki mo gombe kati daw ida wari al halabe ga wurno European Union no gondi i wakanna amagari nya kare sababu nga geli jangiro ke gari igara al halabe gari wurni magay ila konanti bawo angana hay hibegan European Union lengi kotanga tambo bega jope nanchegi ikamai oha hoga tindo jamani ay nanya durambe nyangi iga monda ina ihalala kerega ina wurundi nani kutunga na sikiti email ida ke konanti hibegani Netherlands akendo Germany European Union no gondi ikunya haka sembe durankarai ni hini lo medi yakatunu tambonu kuragana igi ibakadu khanenga mogombe eti Europe jamanu kutunga edi kiti nyomia igi jaragini sakati kibe gani France na kwaye nanti inansiri kapeme yene ka hame ne katu ina katu sembene yene ka home suna katu khambani ketana yene ka home ni isuna katu jangalo ke nini kana to iga terne al halabe no gondi iga bogene bakamiya hoga sigira khanya murno aga sembeti duran karanya eti kenyo wayi aganta kawke kunu jamu arante kawke sababu me kare nchabo winyen eda konanti hibe kan European Union len ko tanga Europe tundun no gondi howa munda enen kay kawke ka igara tre mo ngare mo gambe awa jamanu kanu ni kunu ga munda enen kawke bawni bonenga nari Europe no gondi iganchiri na gaja dome iganchiri isuna nya bane kambane nga isuna chiki place ri bane ngure anani sule kinga etile en ko tanga ida wari nanti takande ngaroni no gondi intermediate mana ibonen no gondi ken no way kawke asigi mempeti kenga asigi mengani kebe kenni ina media ma bani ngana bonin kita anyana isu bonenya kene ngot girno ngani ona khibaru nyamati khada ngani dingra be gani ameriki nyinyenga ameriki jamani nga nankaso China jangelo kega frombonti ibenu maga isa horenga tundu be gani Wuhan debe horenga ida konanti geli China kesinga kenye tampile do wujunu segi bidambe America ida girndende bari na konanti inansiri de mana bawni ikun America ino gonku lenyeni inda ta goni gana serenga di bonen no gondi hibe gani senen khibar san kheden kanga i bangetay ida konanti America e Donald Trump haraga mugi WHO duna yonkin sa hampolla kengra gongon na bari na konanti de hibe gani ku doktoro nu nganjiri nangoliti jorangu benuya kumpaka jopena lo konten no gondi nambugo fabrika khoronga kembre China ga jangiro be ka frompoti China ida warnanti a jopena sembengita ita America nanjiri mo ko prande nda barnia khalen ko tan yaake ni wunuti nanti yokunu nga iro konten no gondi
iti sebinu ga optalen kanunga ay docteur lo benu ga golino ngon ar kubenu ga kanun no gondi as fay ken jagani de barni compagnie benu ga gagani de barni internet no gondi ayni eBay kayni compagnie tanuya ina katu face mask ni kitana kayni ga khanu ko ya angaru nan nugo ne lutanga baka jangiro kay ita haswa ken ni kinya jagani de barni yogonu ngarno social media nga ayni Facebook ndo WhatsApp ndo Twitter ndo kemme tananu Instagram na soro nyaga nanti gele nani face mask durugi ma hayi ina duroto ini khaykatia yakatu du tangana mo gombe ameriki nyen no gondi ida konanti hibati le kata tonu tamido nyiru ado point ni seyigi ga kamai ite amerika da kenya ka home na yonto kata china ya face mask ndo ganundo angato ado lonni ramunga ado kubenu jangirante ngana hataji hankenga yatini ventilator nga ida kunya ka home ni beri china jamani nanti ina dude matai Mike Pompeo akenda ko nanti akimi kana secretary nga Donald Trump masakunda kea alake ko nanti hebe gani amerika kum pataji na sirende mai ginanga de tampien no gondi rata ko ni kitunta ko meka hakati be egre war nanti anga tampien no gondi ken sa wanjigi iga kahumandi ku yoku horoya ibe kata makame ibe kata ma tonu tamire nyeru ida kunya kahome na beri china ya ni dem hakati be gani kota no gondi kati lengide ibe gani ameriki men nyenga i kharo tampien nga me lo same nga me bawo i haga joppe kata nan kirndi compagnie horbe nga china inen katu ide mana glofnundo ganunga nekati mana glofununga ado ramu ben docteur on ngiro ndini iga golniti ya jangranto kore kayni ga hakanu ko ni ga abi pi no nunga ado kibe ngare docteur nga njirina kunchu nyai go nyampol nyai ga dukisini baka jangro ke mo gamben iti bawoni o docteur nga matange baka jangro ke yukumenu ga jarandini jarande ko tondinia jangro ka talan sanqinia bawo ida wali nanti dingra gabu no gondi jama gabu no gondi kibe tel kata makamelo ho docteur kunchu da jangro ke keda hakati be iga ilam ko pene jangranto kumena hanga Ameriki ibangate nanti ibangate le kata tansege tonu lengi ido Kenya prandine me na girne China glofundo maskalnga ado ira mo benu docteur ngirondini nangiri dingira be gani Shanghai ida ko nanti e be gani sibiti ke kotanga tampile do flight nu hilli Kenya ngirdo Shanghai na nyanga nyoku no gondi ya katunu gemalle ma gonda barni jangiro ke mo gombe ida ko nanti ibe gani Ameriki nyenga akeni super power nyai khalen ko tan ay haga la same jangiro ke khibari nga na ko to jamani science ya bawon hatal lan kape ya magai ida wari nanti jamani ke no kondi hibe gani le loptan nga nyoku no kondi kumpa ga hogwa har ke ko mani hinna kol nyakata na mugu 911 nga iga hinna kesu nya talan katana tesu nga talan kape de kana ibe ga ko nanti jangiro ke am hakari kumma ga har ke ko mani ida ko nanti lenki ko tanga de abion do yokube ganti gilli China nyen no kondi kenga tele kata ma million bani kamosegi wujini face mask ke yantiri nangiri China jamane no konde ayni ke nugum bi hado benu soronga abipidu ya ayni ga hakka ngaso ni kan khanen no konde ida ko nanti bawni ku ga hakka no ka intabana docteur ngantiri na hibenu bihidwa aro serem ku ngantiri na hibenu bihidwa intabana docteur ngane goline ke bipidu kayni N95 akenti en khotenye ni bawni kunyel jangra do kunam bizini ikunyantiri ka ina kudi menu rondi yakatu tangene baka jangro ke mo gambe ida ko nanti ibe kata ma kamelo tanjike wujine ida kenya komandi docteur nun khallenga khayibani serem ku nun khallenga kenda kata ma million bani kamosegi wujine face mask ida kenya komandi idi bate kata ma billion utami gulofunya ida kenya komani ayna kiberu nanki tunga ida kenya komani nambugu China maga ida ko nanti sanke nga jopene niyoku nogondi New Jersey ado Connecticut kot ida jopa ida ko nanti iwa ku sanke ne jopana ko no gonde na war nanti ku wani state nunga iga tore baka jangiro ke nogondi nan ko do state nantu ya America nogondi nambugu Liz Lelso akeni yagara kebe ga diga mu Federal Emergency Management Agency ara konanti ku flight nu kundu inansiri na ngiro China lizira konanti ibegani tenengin kotanga ke avion nansiri ananyanka dingira begani Chicago tratan kotanga daga dingira begani Ohio ida konanti ibegani America nyenga ibange tenanti ke laganani ke jangiro kundu aga nyamu beno nan to dokkini kundu ay aga nani wuti sine na jangiro ke ga yasu iga hatajini ga hakam pakebeya kenga telekata billion musiki kamo karagi milio ga haka I hataji kenyi inakatu dutanga na baka jangiro keyi ona nyama kada ngani dingira begani toki jamane nga toki oga jamane be no kenya ni truki ira geli ina jope na jangiro ke wari I jamane no gondi
bawo duna yonkin cahan polla kenga ani ida amuru toki magananti ina here khara iga katunu du fankantana iga ku jangalo kerga na test hibenuya e khato kin ku ikun kunya wotu nanti ikunda ho kita kibangara wotu nanti imino na kenda bari wa jangalo kerga na test katia kembre journal sinunga igri katia igi ikhaja fini nanti kempeti hoya iganti nantugi ken kamay duna don konun juga jiti kebe kamananti kenyani e test ndi jorainga ina ngoli tekenga kay kumadunge kenga ida kilan kota gonda bari nantago majangri kan ta sembe ketana i jamanyo kani turki bi jamane bi oga bakali kundu o wakati be no gondi wujunu kabi kamo hidi sorota mire nyeru kenyenda jangro keketa toki nyen no gondi seram pakay be ga kara gali jangro kenari ha jamane ken no gondi kempa itele kata kamedo tanji kiro serabane seranjate be ga haso jangro ken no gondi kamedo solo karagi seranjate be ga kara toki ayam punu seranjate be ga haso baka jangro ken no gondi ila kara sugari akaman kapea geli kota mi wona di jangro kero aro serebane akamangiro europe jamane yanda lo toki no gondi adi family ke ajope na kunyaraga jangaro ki wata lansankini kay jamane ni mere mun ne ko nanti ima tongo ko jamane le mun ngani jangaro ke dalla roa iwa kurno kamai iga tuge testini jorango benu kama koni testini jorango tunanti imanyanto yani i mesa kontene kunyi mengre himenu manufacture jamane ke no ngani imenu gara kebe de bari ituga ntenye kunya kama len ko tanga ga nanti janka iga tuge ntenga kubenu kama kompeti hoya iga labay jangiro ke bagani ne bawni kunde ke ko nanti ikungara kubenu de bari i jamane no ngani araba jangiro ke tuini ni nanti awaserenga ochi de pen no ngani amajere bidon jate ya jangiro ke nantuyi ikulla bada barni bita bane no ngani jangiro ke natuyi eda ko nanti kuni sababu nay kibe ngara ko nanti jangaro kira sembe gida toki jamane no lay ko tanga wujunu kabi kamo hildi sorota mire nyoru hara man so hakeni kompen no gandi hakati be president Tayyip Erdogan gara nyamare enkini nanti hada man ta iba ten no gandi ma haju nyanti na sirem gani kompen no gandi sirna ma bokki lunka mako nay haju tam ma jangaro kata lan sankeni ilu hana ngaro kebe kenni sirewu yunga tandume de suno karagi ila sakunya kama nanti imaki wala selanga bawoni da wari nanti jangaro ke qotan na kwa kama siri agana kuraga jor kwa tampinini ala ne toki jamane kay hogabe de kya ko nanti jangaro ke garo toki jamane ngai wakanna agar ni sranjate be kadi yeren khonne antarna me kadi hadi ro punno gondi bawoni i khirsen kha gabenya ni ahlen kadi sira hutanan kha gabenni wasi kharaga yeren khonne wa khadaga ni tari ala gana jamudallandi ala gana ko si jangaro kay ala gana khairi jidi ala gana wala halan sondi ala gana la garuncuro wa khadaga ni tari assalamu alaikum